Hello and welcome to Prime at 9. I'm Esther. These are the headlines. At least 21 people have lost their lives in post-monsoon triggered landslide and flooding incident across Nepal in the last 24 hours. The Supreme Court on Wednesday slammed the Uttar Pradesh government and said that it was getting an impression that the Uttar Pradesh police was dragging its feet in its investigation into the October 3rd violence in Lakhimpur Kheri, where 8 persons, including 4 farmers, were killed during a farmers' protest. A special Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act court on Wednesday refused bail to Aryan Khan, son of Bollywood star Shah Rukh Khan. Now for the news in details. At least 21 people have lost their lives in post-monsoon triggered landslide and flooding incident across Nepal in the last 24 hours. As per the local administrators, nearly 24 are still unaccounted as landslides swept through the residential areas. The flooding and landslide incident that started from earlier this week has left hundreds displaced and damaged crops and properties worth millions. Search operation is still underway for those missing, but extreme weather condition has been hampering the efforts. The most remote district of Kalikotin, Karnali province of Nepal also reported 1 death and 1 case of injury in a landslide incident on Tuesday. Meteorological Forecasting Division has predicted rains in various parts of the country. The Supreme Court on Wednesday slammed the Uttar Pradesh government and said that it was getting an impression that the Uttar Pradesh police was dragging its feet in its investigation into the October 3rd violence in Lakhimpur Kheri, where 8 persons, including 4 farmers, were killed during a farmers' protest. The court thinks that the UP police are dragging its feet, a bench of Chief Justice of India N.V. Ramana and Justices Surya Kant and Hima Kohli observed. Please dispel that impression, the bench said. The observation of the bench came after noting that the statements of only 4 witnesses have been recorded under Section 164 of the Code of Criminal Procedure. The Apex Court adjourned the hearing in the Lakhimpur Kheri case to October 26 and asked the SIT probing the case to record statements of other witnesses also under Section 164 of the CRPC. The top court questioned senior advocate Harish Salve, appearing for the Uttar Pradesh government, why the statements of other witnesses were not recorded. Salve then requested the bench for time to record statements of witnesses, and the case was adjourned to October 26. The bench pointed out that the special investigation team will have to identify the vulnerable witnesses and provide them protection and record their statements under Section 164 CRPC, as it will have more evidentiary value. A special Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act court on Wednesday refused bail to Aryan Khan, son of Bollywood star Shah Rukh Khan. Special NDPS Judge V.V. Patil also rejected bail applications filed by Aryan's friend Arbaz Merchant and model Munmun Dhamecha. The trio was arrested by the Narcotics Control Bureau in connection with the cruise drug bust of October 2nd. A team of NCB officials headed by the agency's Mumbai Zonal Director Samir Wankere acted on a specific tip-off and searched some passengers slated to take Cordelia cruise to Goa from the International Cruise Terminal at Green Gate in Mumbai. Their rooms booked on the cruise ship were also searched. The agency claimed to have seized multiple drugs such as 13 grams of cocaine, 5 grams of mephedrone, 21 grams of charas and 22 pills of MDMA and rupees 1.33 lakh in the cash from the cruise. 14 persons were also intercepted, and after hours of interrogation, 23-year-old Aryan, Arbaz, who is 26, and Dhamecha, 39, were placed under arrest in the afternoon of October 3rd. The trio moved the special NDPS court after a metropolitan magistrate on October 10th rejected their bail applications, holding them not maintainable before him.
Member of Parliament Rajya Sabha from Nagaland, KG Kenye, spoke at the World Forum 4.0, which was held virtually on October 20, where the impacts of the fourth industrial revolution amidst the shadows of COVID-19. Sharing the platform with global leaders, government ministers, political leaders, amongst others, Kenya in his address stated that we do not know yet and know just how the fourth industrial revolution will unfold, but it will fundamentally alter the way we live, work and relate to one another in an unprecedented way. Expressing gladness that the Government of India has recently approved high-speed broadband internet connection for 16 states in India, including in the state of Nagaland, Kenya said over 360,000 villages across India will be covered initially, and the budget has been approved for viability gap funding. It will enable access to online education, telemedicine, skill development and e-commerce in our villages. Let's have a look. Greetings from Kohima, Nagaland. It is indeed a great honor to be at the World Forum 4. Kudos to President Leonel Fernandez and the team of World Forum 4 that has made this year's World Forum possible, where we discuss the impacts of the fourth industrial revolution amidst the shadows of COVID. In conclusion, the Member of Parliament extended an invitation to all at the forum to visit Nagaland and the northeastern states of India, a region of immense natural beauty and of warm hospitality. In other news, as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav and Legal Services Week, a week-long awareness program on Lok Adalat legal services and welfare schemes in various departments was conducted by the Nagaland State Legal Services Authority from October 12 to October 16 at various subdivisions, including churches, non-government organizations and stakeholders by the District Legal Services Authorities, with special emphasis on the Right to Education, Food Security Act, health schemes and social welfare schemes. In Mokokchung, paralegal volunteers from Chuchu Yimlang Legal Service organized a program for youths of Chuchu Yimlang town on October 16, focusing on health and family welfare schemes, social welfare schemes, right to education and the Food Security Act, update stated. The Kifre DLSA also organized legal awareness program at Kusam town, extra additional commissioner headquarters, said to be the last administrative headquarter under Kifre district. Altogether, 70 participants participated in the seminar, update stated. The Tuensang District Legal Services Authority team had an area tour in the subdivision level in Tuensang District to provide education on the RTE, Food Security Act, legal services and welfare schemes in various departments. The DLSA visited 6 areas including Kutur, Sadil, Yakur, Shangpur, Shamator village and Shamator town, and also distributed various pamphlets to the public, update stated. In collaboration with the Futsero administration, the PEC DLSA organized a seminar in the ADC's conference hall, Futsero. Altogether, 49 representatives from 26 villages attended the seminar. Likewise, the Woka DLSA conducted a program on the topics of Lok Adalat, Legal Services RTE, Food Security Act, Health and Family Welfare Schemes with non-governmental organizations, and church leaders of subdivisions Niero, Chukiton, Ilang, Sungro, Ralan, Wuzoro, Lotso, Lower Range, Middle Range, Woka Circle at Sankiton village on October 16. In Zunaboto, a legal awareness program was also organized at the Sumi Baptist Church, Zunaboto, Prayer Fellowship. Resource person Easter H. Yeptomi, retainer lawyer of the ZDLSA, spoke on the RTE, National Food and Security Act, social welfare schemes and health schemes. About 60 persons participated in the program and leaflets were also distributed, update stated. Protesting against miscreants keeping a hand grenade at the home of one Irungbam Kuber on 18 of October, more than 100 local people held a sit-in protest in Manipur. The incident happened at Lamlai Assembly constituency in Imphal East District. The hand grenade was kept at the home of Kuber by an unidentified underground group for undisclosed reasons. Underground groups often keep hand grenades as a threat or make a point. Kuber had also refused to comment, fearing repercussions.
However, the local people protested, saying peaceful citizens cannot be intimidated by underground groups in this manner. Talking to media persons, Ningombam Pramodini, who is the president of a local women development society, said that whoever kept the bomb in the home of Kuber should come forward, take responsibility and reveal their motive within 5 days, otherwise the local people would start agitations in a big way. Slogans were raised at the protest as more than 100 people gathered at the locality. The ambassadors of Thailand and Vietnam to India on October 28 attended the inauguration ceremony of Kushinagar International Airport in Uttar Pradesh. People in Thailand normally like to come to India to complete the Buddhist circuit, said Ambassador of Thailand to India, Patarat Hongtong. The Kushinagar International Airport will boost the tourism between Thailand and India, said Hongtong. It will reduce travel distance for tourists coming from Vietnam and boost tourism, said Ambassador of Vietnam to India, Pham San Chau. Out of visitors coming from Vietnam to India is basically Buddhist and Buddhist pilgrims. Therefore, we are very, very happy and very, very delighted to see this airport becoming international airport. That helped to reduce the travel distance very, very much. The Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, on Tuesday participated in the conclave led by the National People's Party in Arunachal Pradesh's Itanagar. The conclave on regional aspirations and national outlook delved into many pertinent issues such as the interplay of religion and politics in Arunachal Pradesh, refugee influx posing threat to indigenous identity, Naga peace process and regional ramifications, Northeast regional politics and challenges. Spotlighting more on the plethora of imbuing topics, Meghalaya Chief Minister said there is no right solution to illegal immigration and there is no solution that everybody will agree to it, but they should move forward and find the way forward. There is a border dispute between Arunachal and Assam, but they can come to an solution if both the governments can handle the matter more meticulously, like how Meghalaya and Assam resolved the recent boundary dispute of two bordering districts, Sangma said. As heavy rain and landslides block connectivity to Uttarakhand's Nainital, one of the country's most popular mountain getaways, scores of stranded tourists had to trek their way to safety on Tuesday. Men, women and children were also evacuated by the National Disaster Response Force. The tourists were seen walking with their belongings on a hillside ravaged by 3-day rain that caused rock falls and landslides, cutting off roads in Nainital. 15 NDRF teams helped tourists out of Nainital as the picturesque lake town turned into a nightmare because of the continuous downpour. At least 40 people have been killed in Uttarakhand because of the monster rain that flooded villages and caused houses and buildings to collapse. Of these, 28 deaths were reported in Nainital. Electricity, telecom and internet connectivity in Nainital have been badly hit. Ranikhet and Almora remain completely cut off from the plains for the second day. बिल्कुल रूम में लाक रहे, बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बच्चे भी काफी अपसेट हो गए एकदम। हम लोग घूमने किससे आए थे और हमारी केदारनाथ की यात्रा थी वो भी अब कैंसिल करके हमको वापस घर जाना पड़ रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित है। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं दिल्ली से आया हूँ। अंकित, ये बताओ पिछले 3 दिन कैसे बीते नैनीताल में? 3 दिन से तो देखो, हम तो आए थे 17 तारीख को रात में। रात में आए तो हमने सोचा सारे फ्रेंड के साथ आए, चलो एंजॉय करेंगे। फिर थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी। हम सोचे सुबह थोड़ा घूमेंगे, 4 बजे या 5 बजे उठ के आएंगे नीचे की साइड। हम ऊपर लोंगी में मतलब होटल लिए तो सोचे नीचे आएंगे तो घूमेंगे। सुबह उठे तो काफ़ी बारिश हो रही थी। अब बारिश रुक नहीं रही, खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब बारिश रुकेगी तो खाना पीना ऊपर जाएगा, होटल में चाहे हम लेने जाए। इसी वजह से हम काफ़ी सोच समझ के शाम के टाइम निकले नीचे। बारिश तो काफ़ी हो रही थी, मगर देखा
भूख तो सबको लगती है, भूख में तो अब करना ही पड़ता है। हम लोग नैनीताल आने का हम लोग को कोई वही प्लान ही नहीं था। हम लोग केदारनाथ जा रहे थे पर लेकिन वहाँ जा ही नहीं पाए। बता रहे रास्ते कटे हुए हैं, आगे जाना बेकार है, तो हम लोग इधर वापस जा रहे हैं सीतापुर के लिए अपने घर। नैनीताल घूमने आए थे आप? जी नैनीताल में घूमने आई थी। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत सर, बहुत जगह जगह ट्रैफिक जाम रहा और कई जगह भूस्खलन हुआ है, तो दिक्कतें बहुत आई उन लोगों को। खाने पीने रहने में कितनी? नहीं, वो तो हम लोगों ने अपना कर लिया था ना, वो होटल वगैरह, तो उसमें को दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोगों की हो रही बहुत परेशानी हुई है। Illegal taxation or extortion is not a new practice in Nagaland, considering that many and various forms of unrequited payments that various groups, including government agencies, take from business person and citizens alike. Illegal taxation at check gates are similarly not a new thing. On the evening of October 20, Hornbill TV conducted a sting operation at the Nagaland gate at Lahorijan, during which Nagaland police personnel that were seen exacting tax from truck drivers. Despite other claims, our video shows drivers holding cash and lined up. Let's have a look at more details with our reporter Adona. এতিয়া মই নাগালেণ্ড গেট ওচৰতে ইয়াতে লোহাৰিজানতে আহি আছে তো ইয়াতে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ মই লগতে আছে তো তাকান ইটো নাগালেণ্ডে আহিবলৈ এইটো নাগালেণ্ড চেক গেটে কিমান তাকান ইটো টেক্স তিৰাই ইটো লাগা জানিবৰ কাৰণে মোহান লগতে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ একটা আছে তো মোহানকে অলপ জনাই দিবি আপুনি কাৰণ ইয়াতে আসামৰা ইটো নাগালেণ্ডে গুচি ওলাই টাইম দে তো চেক গেটে পইচা কিমান টেক্স কালেক্ট কৰে কিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ইটো টেক্স কালেক্ট কৰে बहुत टेस्ट लगता है, लेकिन एमबीआई का भी देना पड़ेगा, पुलिस का भी देना पड़ेगा और एक्साइज का भी देना पड़ेगा। बहुत पैसा लगता है। अच्छा एक्साइज 4 गेट मिलता है उधर में। गेट में एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का किमान लो है पैसा कितना लेता है और तो पुलिस का 700, डीएमसी का 1800 और एक्साइज का 300 और एमबीआई का 1000। अच्छा तो वो अब इधर टैक्स लगा तम दे अपनी कान के चालान नोले भी एक स्लिप देना ना दे पुलिस कान देता है, लेकिन पहले एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद निकलने का टाइम में देना पड़ेगा। अच्छा फिर चालान तो फिर वापस ले लेता है। हाँ हाँ वो एक्साइज डिपार्टमेंट में देता है चालान। हाँ देता है, कार्ड देखा है, कार्ड गेट पार करने के लिए टोकन देता है, उसके बाद निकलने का टाइम में देता है। अच्छा पहले एंट्री करना पड़ेगा। तो उलाउले टाइम दे और तकान इधर स्लिप तो चालान तो और वापस ले लो। हाँ देता है। अच्छा तो अपनी कान याते नागालैंड गेट एकला नय ना और इधर पार कुरिगिना चुमु फाले भी एक पोस्ट चेक पोस्ट আছে তাতে भी अपनी कान इधर टैक्स पुलिस कान लय ना ना लय। हाँ पहले 200 लेता है, उसको मेन गेट का चुमू का गेट का 700 लेता है, थोड़ा पार करके एक्साइज मिलेगा, एक्साइज का भी 300 लेता है। अच्छा तो सब मिला के नागालैंड में आने के लिए कितना पैसा सब मिला के कितना निकलता है 5500 ऐसे लगता है। अच्छा तो याते नागालैंड गेट एकला याते गेट नागालैंड गेट एकला किमान पैसा अपनी कान दे इतो टैक्स तो केस नागालैंड से मेन गेट से 4000, उसको सुमू गेट में 1500, सब मिला के 5500। अच्छा एक बार कोई दी पुलिस कान इतो चेक गेट ते पुलिस कान किमान लो है 7000 700 ना। 700। तो एक्साइज डिपार्टमेंट का भी चालान देता है। चला नहीं देखा है आप लोग से, वो लोग से चला नहीं देखा हो नहीं बोलता है, चला नहीं देखा है। तो 300 देता है एक्साइज का भी। এইটো টেক্সটো লোৱাটো তাইখানটো জাগা জাগালা হিচাপে ৰেট বনাই কিনা আছে। ডিমাপুৰলা হৈছে গ'লে তো 400 লয় 12 চাকাতে, 10 চাকা হৈছে গ'লে তো 300 বি লয়, হ'লে এইটো পইচাটো দিবই লাগে। আৰু দিব লাগে ক'লে ইম্ফাললা হ'লে তো এইটো 700 আছে, কহিমালাটো 800 আছে, এনে ৰেট বনাই কিনা আছে তাইখান। এইটো পইচাটো দিবই লাগে। আৰু তাইখানটো পইচা লোৱা টাইম দে তাইখান একটা টোকন দে, এইটো টোকনটো
গাড়ী কে দিছে কইলে এইটো সেম ড্রাইভার কে সেম টোকন ব্রাই ইউজ করে আছে मतलब একটা টোকন ব্রা তো মোর দেন 20 গাড়ী পার হৈ আছে मतलब এইটো ড্রাইভার কে টোকন দিয়া তো তাইখান ফেকাই কিনা যায় আৰু তাতে তো ডেট লিখা তো সেম ডেটতে উলাটো এইটো টোকন ব্ৰাহে আৰু যায় আছে তাইখান পুলিচ খান লয় আৰু ৰিটাৰ্ণ ড্রাইভার কে দে এনা ডিএমসি খান বি তাইখান সিমেন্ট খান তো পার বেগ হিসাবতে পয়সা কাটি আছে তাইখান তো রেট বানাই কিনা আছে তাতে চার্ট বানাই কিনা আছে কোনটো কিলা আছে রড আন্দা সব 2.5 আছে একটা বস্তাতে এনা রড বি একটা পিসতে 2.5 টাকা আছে আৰু আন্ডা কার্টুন খান বি 250 পইন্ট পয়সা আছে ডিএমসি আৰু পুলিচ কান একলা নয় না দুসরা ডিপার্টমেন্ট এক্সাইজ কান বি কিমান লয় এক্সাইজ তো আসল তো তাইখান তো দারু কান কারণে আছে হলে বি তাইখান एवरी गाड़ी रुखाई किना होले भी मतलब ताइखान चेक करबो मन नाय इतो कारणे ड्राइवर खान के तो 100 दी किना जाय जेबी डायरेक्ट इतो भी रेट बनाय किना আছে ইমফাল লা তো 300 লয় এনা কইমা লা তো 200 আৰু ডিমাপুৰ লা তো 100 লয় পয়সা তো দিবই লাগে তাইখান তো আসল কাম তো তাইখান চেক ইন করবলে আছে চেক করি কিনা তো ড্রাইভার কে পয়সা লব না লাগে তাইখান তো এনে যাব লাগে হলে বি তাইখান তো গাড়ি রুখাই কিনা পয়সা দিবই লাগিব এনেগা আছে দিবই লাগে আৰু স্পেশালি পুলিশ খানি আছে তাইখান কারণে পয়সা তো मतलब রেট তো বেশি আছে কিতাবাক তো 12 চাকা ডিমাপুৰ লা 500 বি লয় পুলিশ আলাগ হইছে কইলে দিলাই গেট লা আৰু নিফিল লা দুইটা গেট আছে তো কিতাবাক তো আমি তো তাতে বি যাই ইয়াতে বি আয় তাতে তো 300 দি কিনা আইছে কইলে তো ইয়াতে তো 500 এনেগা দিবই লাগে পুলিশ খান তো চেঞ্জ হৈ থাকে এনা পয়সা খান বি রেট বি চেঞ্জ হৈ থাকে দিবই লাগে এনে হৈ যায় স্লিপতে একটা খালি নিজর পেন পৰা কিমান চাকা গাড়ী আছে ইটো মেনশন থাকে আৰু ডেট থাকে বাস হৈছে ইটোই আছে আৰু ইটো ড্রাইভার তো ফেকাই কিনা যাব পুলিশ তো উঠাই কিনা এনা নেক্সট গাড়ী কে বি ইটোই দিব কব ইটো যা টাইম দে দি কিনা যাবি কিলে ডেট তো লিখি কিনা থাকে ইটোই মই জানিবলৈ মনটো এইটো পুলিচ কান টেক্স লোৱাটো কি নিমিতে লৈ আছে এইটো আপুনি কান কি একো ৰিজন দেনা না দে রিজন তো না দে তাইখান তো কয় রাস্তাতে কিবা হয়েছে কইলে কোন চাব আমি খানি চাব ইটোহে কয় হুদাটো কয় আমি খান রাস্তাতে কিবা হয়েছে কইলে কোন চাব ট্রাফিক পুলিশ না চাব আমি খানি চাব ইটো কাৰণে ইয়াতে এন্ট্রি করে আছে এন্ট্রি পয়সাটো ইমান আছে এইটোহে এইটো সব টোটাল ইয়াতে নাগালেণ্ড গেটে এইটো ডিমাপুৰতে গুচি ওলাই সব টোটাল মিলাই কিনা কিমান নিচিনা আপুনি কান এইটো একটা গেটে দে এইটো গাড়ী হিচাপতে আছে ট্রান্সপোর্ট গাড়ী হৈছে কইলে তো আপনি ডিমাপুৰতে ঘুচাব কইলে মিনিমাম 1000 লাগে ট্রান্সপোর্ট গাড়ী যেনেকা ফুড আইটেম ইটো খান এনা সিমেন্ট খান হৈছে কইলে তো 25 এনেকা যায় 2500 যেনেকা যায় এইটোহে আছে গাড়ী লোড কৰি কিনা যাইছে না আপনি যা টাইমতে তো এন্ট্রি খান কৰি কিনা পয়সা দি কিনা যাব এইটো যা আপনি কত হলিবি খালি কৰি কিনা আহা টাইমতে তো খালি গাড়ী 50 रुपीस আৰু লব তাইখান আৰু পিছেতে ছাড়ি দিব এনা তাইখান তো আসামতে ফ্রি হৈছে আৰু কথা তাই আৰু লোড কৰিছে আৰু যাইছে গলে তো আৰু এন্ট্রি কৰিব লাগিব নেক্সট আৰু 2500 যাব তাই এনেকা আছে আৰু খালি কৰি কিনা আহা টাইমতে 50 रुपीस আৰু যাব তাই পুলিশ কে 50 रुपीस দিব লাগে খালি গাড়ী সো একবার কই দিব আপনি কান কি নিমিতে লোৱা আছে নাগালেণ্ডে পুলিচ চেক পোস্ট নহলে বি আলাগ চেক গেট এইটো আনঅথরাইজ নহলে বি ইলিগেল টেক্স লোৱা মান দেখি পাই আছে হইলে বি আজি তাক ইটো লাগা ইটো ইলিগেল টেক্স অপৰ সলিউশন নহলে বি ৰিজলভ কৰিবলৈ নাপা মান দেখি পাইছে তো এতিয়া মান লোহাৰ ৰিজন ইয়াতে নাগালেণ্ড গেটে আইনা আছে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট ল'বৰ কাৰণে আৰু মোগান ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ্ছ কানকে হুদি কৰা সময় মোগান জানি পাইছে কি এইটো একটা ট্ৰাক any truck yare Nagaland gusi bole la to 300-400 digna gusi koise aro infal de jawole laga to 700 digna gusi koina muan jani paise itu opor itu police kan du ekta bi chalan na de koina mu itu bi jani paise itu takan ekta slip digna numbers kan digina itu jawole time de dina wapas loi koina muan jani paise aro itu opor de কি নিমিতে ইটো পুলিশ কান ইটো আনঅথরাইজ টেক্স টু লৈ আছে ইটো হুদিয়া সময় ট্রাক ড্রাইভার্স কামরা কইছে কি ইটো টাকা লাগা সিকিউরিটি নইলেবি আদার রাস্তাতে কিবি হইলে ইটো টাকানে চাই দিব নিমিতে আছে কইকেনা ট্রাক ড্রাইভার্স কানকে মুহানকে বুঝাই দিছে আৰু ইটো অপৰ একটা সওয়াল ডাঙৰ সওয়াল হুদি বলে মনটো হুদাই দিন ইয়াৰে আসাম বৰা ট্রাক কিমান আছে 200-300 হুদাই দিন নাগালেণ্ডে গুছি কিনা ইটো 300-400-700 পইচা দিয়াটো পুলিশ খান ইটো জমা কৰি কিনা ইটো কি কৰি আছে আৰু কিমান জমা কৰি কিনা ইটো কিনিকা চলাই আছে ইটো হুদি ইটো একটা সওয়াল জানিবলৈ মন আছে আৰু ইটো ইলিগেল টেক্স আনঅথরাইজ টেক্স টু কিলে ইটো বন কৰো না পাৰে ইটো সব মানুহ একটা জানিবলৈ লাগা একটা কোৱেশ্চন আছে তো আজি ইটো আছে আজি লা গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট মই আদনাৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্সন ওং ফৰ হৰ্নবিল টিভি ডিমাপুৰ
That's all for the news. I'm Esther. Keep watching Hornbill TV.